آسان اور سادے لفظاں سادے لہجے اے گلاں تساں نے دل وچ پے ہونا اے نہیں جے کان چھان کے اٹھ چلو نہ پتہ نہیں میں پھر آ سکاں اتھے کہ نہ آ سکاں لیکن اے یاد رہے کہ کوئی بندہ آیا یا کہ اس دو چار بندے ایسی سیدھیاں گلاں بھی سنائی ہیں گل میں نہیں سمجھی نے تے اس واسطے خاص لوگ جڑے ہونے او اسی لفظاں نہ سہارا کرنے ہیں اے لفظی بولنے ہیں لیکن جڑے اس مقام تے فائد لوگ ہونے او الفاظ نہ سہارا بھی نہیں کرنے اس کو لو منگنے لیکن چشم تصور ہے ہائے ہائے پھر تے سخاوت بھی کیڑی ذرا ذوق سنو ایک شعر آ گیا میں اے شعر طرز نال پڑھ ساں تے میں اپنے ذوق نال پڑھ ساں تساں معذور اگر ہو جو تے ٹھیک ہے نہ بھی ہو تے میں آپ تا معذور ہو ساں سخاوت نہیں کئی قسمہ ہونیاں سخاوت نہیں کئی قسمہ ہونیاں ایک ہونا ہے کہ سخی جس ویلے دیوے کسی منگنے والے ہیں تے او دس کے دینا ہے تانجے چند بندے تکن بھئی اے بہت بڑا سخی ہے جی آج کا لے ہونا ہے کہ اخبار وچ کیمرہ لایا ہے تو وہ فوٹو چھکنے ہے اتنے لاکھ روپیہ فلانے نو دے رہے ہیں حالانکہ یہ ریاکاری یہ دسنا نہیں چاہیے اللہ واسطے اگر تسی کر رہے ہو دسنے دا کیا فائدہ نمائش تے نہیں چاہیے بہرحال ایک کر دین آج کل دا ایک رواج ہے تے اے ہونا ہے کہ بعد جڑن او دسنے تانجے لوگ تکن پر یہ بڑا سخی ہے تے کئی سخی ہونے کہ منہ منگے تے تاں دے وانا جی میں نو کی پتہ ہے حالانکہ اس دے حالات دا بھی پتہ ہے دیندہ پھر بھی نہیں مرزا بے دل آکھیا کہ حیف زاں بے خبر چند کہ با قدرت جاہ انہاں چند بے خبران تے بڑا افسوس ہے کہ جاہ طاقت دولت پیسہ اقتدار ہونے نے باوجود خاک گشتندو نکر دند بیارہ مدد ہے یار دوست انہوں نے مٹی بان گئے مر گئے پکھے تھے انہوں دی مدد نہیں کی حالات انہوں نے پتہ ہے طاقت بھی آئی انہوں دی یاریاں تے افسوس ہے صد افسوس ہے سمجھ آئی کچھ ہاں حالات سخیاں بھی پتہ ہوندے لیکن ایک کہندے نے منہ منگے تے تاں کیونکہ لوگاں نو پتہ لگے لیکن او کریم ہے تو کریم مطلق و من گدا تو کریم مطلق و من گدا چکنی جزی کے ناخانیم تو کریم مطلق و من گدا مرزا بیدل کے آخر ہے کہ تو مطلق کریم ہے نرا کریم ہے نرا کریم ہے تے میں کہونا میں گدا ماں تیرا منگتا ماں اگر کوئی پیر ہے کوئی شیخ ہے کوئی عالم ہے کوئی علامہ ہے کوئی بادشاہ ہے کوئی گدا ہے وہ سب یہ کہہ رہے ہیں تو کریم مطلق و من گدا تو کریم مطلق و نرا کریم مطلق میں نے نرا کریم ہر پہلو تے کرم ہر پہلو تیرا کرم بہانے ڈھونڈنا ہے اس کرم دی چلک ایمیں پھر میں آسان اس بارے حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک کرم دی چلک وہ مالک ہے ایک بندہ ہے لیکن خاص بندہ ہے خاص بندہ ہے تے خاص بندے تے خاص کرم ہونا ہے جو خاص بندے ہیں وہ بندہ عوام نہیں
جو خاص بندے ہیں وہ بندہ عوام نہیں، 1000 بار جو یوسف بکے غلام نہیں۔ ہزار بار جو یوسف بکے غلام نہیں، یوسف لکھ واری بکے او یوسف ہی ہے۔ پھر دنیا اس دی غلام ہے، او غلام نہیں، او یوسف ہے۔ تے جڑے خاص بندے ہوندے نا اس دے، انہاں تے خاص کرم ہوندا ہے۔ تے میرے دادے شیخ عبد القادر تے خاص کرم ہے اللہ دا۔ فرمایا اے میرے مدرسے چاہیا کدے؟ اکھر نہیں۔ مغفرت نہیں ہوئی، گناہگار ہے۔ میرے مدرسے چاہیا نہیں، مینوں کدے ملیا نہیں، میرے مجلس وچ بیٹھا نہیں۔ فرمایا میری گلی چ کدے لگے؟ اکھے جی اس دا بھی نہیں پتا۔ فرمایا مینوں تکیاس کدے؟ اکھے ہاں تکیا تا ہے، ہاتھ چکے شیخ نے کہ مالک میں تیری بارگاہ وچ عرض کرنا کہ اس ناچیز تیرے بندے دا اس منہ تکیا ہے، اس تکڑے دے تو فیل اس ماں فرما چھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس بندہ ناچیز اس دا منہ تکیا سی۔ منہ تکنے نہ بھی، منہ تو کتنے تکنے رہنے ہیں۔ بعض ایسے منہ ہونے ہیں کہ بندہ آنا ہے نہ ہی تکاتے چنگا ہے۔ فضلی اے جب منحوس کو متھے لگا کہ سارا دن تباہ ہو گیا۔ گل سمجھ آئی کہ یہ جو منہ بھی ہونے۔ استاد ابراہیم ذوق آکھیا ہے کہ جس جگہ بیٹھے ہیں بادیدہ نم اٹھے ہیں، آج کس شخص کا منہ دیکھ کے ہم اٹھے۔ آج کس نہ منہ تک کے اٹھے ہیں کہ جتھے دیڑی بیٹھے ہیں رونے ہی پہ ہیں، رونے ہی پہ ہیں، پتہ نہیں کیڑی رونی شکل تک کے اٹھے ہیں۔ تے غوث پاک دا چہرہ ویکھیا ہوئے بندے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے انوار دی بارش ہو رہی ہے جنہاں دے چہریاں تے، جڑے کھلوتے ہون تے پتہ ہے لگتا ہے بنی اسرائیل دا نبی کھلوتا ہے۔ بے شک حضور فرمایا نا کہ میری امت دے علماء قیامت والے دن انج نظر آن گے جس طرح بنی اسرائیل دا نبی کھلوتا ہے۔ اے شان ہے، اے اس دا ظہور ہے دنیا تے۔ میں حضرت شیخ دی گل دسی تے اس کے آکھیا کہ تو نرا کریم ہے، تو کریم مطلق ہے، بہانے ٹونڈنا ہے کرم نے۔ تے میں ہمیں گدا منگتا ہوں، میرا کم میں منگنا تیرے کو، چکونی جزی کے نخانیم، اگر اے میرے مالک تو میں نو بلامے نہ تے اور کریں کی۔ میری گل سمجھی نے؟ ذرا میں ان سمیٹ سانے تے میں سفر تے بھی ہے ذرا ذوق پیدا کر سو تے تو سانے ذوق سے بولنا پہ ہیں جی۔ چکونی جزی کے نخانیم، تو میں نو بلاوے نہ تے اور کریں کی۔ سمجھ آئی؟ تینو اپنی سخاوت دا اے تقاضا اے تیری سخاوت کر دی کہ تو میں نو بلاویں، کیونکہ رد کرنا تیری شان دے خلاف ہے۔ اے شیطان ابلیس جو ہے تو اس کو رد نہیں کیتا، اس خود نے خود رد ہونے دے سبب پیدا کیتے۔
فخرج منہا فإنک رجیم، تو انج نہیں آکھیا، اس اسباب پیدا کیتے، اس تیری نافرمانی کیتی ہے اور تینوں جواب دیتا تاں تو رد کیتا ہے، تو رد نہیں کرنا ہے، تیرا کرم، تیری عادت ہے کرم کرنا، تو کریم مطلق و من گدا، میں گدا ماں چکنی جزی کے نخانیم، تو میں نو بلاوے نہ تے اور کی کرے ہے جی، تو کریم مطلق و من گدا چکنی جزی کے نخانیم، در دیگرم بنما کے من بکجا روم جو بیرانیم، در دیگرم بنما کے من، یا مینو کوئی اور بوہ دس کہ جس ویلے تو مینو اپنے بوئے تو تکا مار دے میں تو میں اس بوئے تے چلا جاؤں، مینو وہ بوہ دس، میں تو اتھے ہی بہنا تیرے کو بھی منگنا ہے، میرا مینو دینے والا تو ہے، میں وہ گدا نہیں ہاں کہ آج اس دروازے تھے اس دروازے تھے، پاویں مینو کچھ دے یا نہ دے تیرا بوا نہیں چھڑ رہا، یہ تیری گلی کی قیامتیں کہ ہزاروں مردے نکل پڑے، یہ میری جبین نیاز تھی کہ جہاں دھری تھی دھری رہی، سید غلام نصیر الدین صاحب نصیر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی او منگنے والے نہیں ہاں کہ تُد نہ دیتا تے اسی تیرا بوا چھوڑ دے سا تے دعا دروازہ مالک انسان نہ، او مالک ایتک ہو نا کتا، کتا کیا چیز ہے؟ کتا کتا ہی ہے نا، کتا کیا چیز ہے؟ توجہ فکرہ بڑا مزدار ہے، کتا کتا ہی ہونا ہے نا، کتے نہیں عادتاں پتہ نہیں نا، اتھے بھی ہونے نا، آج جگہ ہونے، اچھا تے مطلب ہے کہ کتے نہیں عادتاں نہ پتہ نہیں نا، اسا جتنا بھی دیو اپنی عادت تو باز نہیں آنی، پھونک سی ضرور، لیکن جس ویلے اسا پتہ لگ بجے نا کہ ایک بندہ میرا مالک ہے، گل میری سمجھے نا، مالک ہے اور میرا خیال کردہ ہے، میں نو روٹی پاندہ ہے وقت تے اور دینا ہے، وہ پھر اس دے کار نہیں پونکدہ، اس دے کار کھلو کے اس دے کار تے یعنی حملہ کرنے والے یا چور ڈاکو نو پونکدہ ہے لیکن اس نو نہیں پونکدہ، ایک گل ٹھیک ہے نہیں؟ بے شک بے شک بے شک، اے کئیاں کتے رکھے بھی ہونے انہوں نے مزاج پتہ ہونے اور زو پونکدہ، پھر کہوے کہ مالک نال جڑے بندے آ جاون کار انہوں بھی نہیں پونکدہ، بے شک گل پتہ نہیں، کتے دی آتا میں پیڑی عادت ہے اس پونکنے دی، لیکن مالک دا منہ ویکھ کے نال سنگیاں نو نہیں پونکدہ، کتے نو منہ سنگیاں دا نہیں ہونا مالک دا ہوندہ ہے، ہوں تو اس تک کو توجہ چاہیے نہیں ہے، کتا اشرف المخلوقات نہیں، اشرف المخلوقات انسان ہے جس کتے نو رکھیا ہے، تے کتا مالک دا منہ ویکھ کے آنے والے سنگیاں نو نہ پونکے، تے اسی کملی والے دا منہ ویکھ کے سمجھ آئی؟ سانو بھی کملی والے دا منہ ویکھ کے آپ دے منہ مبارک دی عزت دا خیال رکھنا چاہیے، اہل بیت دے مسئلے وچ بھی اور صحابہ دے مسئلے وچ بھی،
تے اولیاء اللہ دے مسئلے وچ سمجھ آئی یہ ساریاں گلاں سوچو ہر مسلمان اس گل نو سمجھے اے مراتب اور مقامات حدوں بھی نہ وداؤ حد تو بھی نہ ودو دائرہ شریعت وچ شریعت جتنا اجازت دیتی ہے اس دے اندر تسی ہر نبی نو ہر رسول نو اہل بیت نو صحابہ نو اولیاء اللہ نو اتنا درجہ دیو جتنا مالک نے دیتا ہے اس دو اتے نہ منو کیونکہ پھر اے جنا تو تسی زیادہ کر رہے ہو اے تو انہوں مارن گے سمجھ آئی ایک گل سمجھو اس کے آکھیا کہ تو کریم مطلق و من گدا تو مطلق کریم ہے تے میں گدا وہاں چکنی جزی کے نہ خان میں نو بھلا میں نہ تے اور تو کی کرے ایتا کو نا ایک بندہ بہت ہی نافرمان ہوئے نا اکار دے تسی بیک کرو بچہ نو بیک کے نو ایک عام دنیا دی ظاہری مثال ہے کہ بچہ جتنا بھی نافرمان ہوئے نہ منے جو کچھ بھی ہوئے بندہ سال اس دے نال ناراض رہے جس ویلے تکلیف اس تے بن دی پھر بندہ اس دے سرے تے کھلوتا ہوتا دکھ نہیں بیک سکتا تے حضور فرمایا کہ اللہ نو اپنی مخلوق دے نال اتنی محبت ہے کہ اگر 100 ماں پیو بھی ہون تے اس محبت دی ایک جزء تے بھی نہیں پہنچ سکتا اس دے مقابلے کچھ بھی نہیں 100 ماں پہ ہون لیکن اللہ نے جو اپنی مخلوق نال محبت اور مہربانی تسی ویکھو نا تواڈیاں خواہشاں میریاں خواہشاں چھوٹیاں چھوٹیاں اسی جڑیاں کسی نو دس بھی نہ سکدے ہیں اپنے ماں باپ نو نہیں دس سکدے ہیں لیکن توجہ کر کے آنے مالک اینو پورا کر دے اے ماں نو میں نہیں دسنا ماں کہہ دی یار شو دیا اے تو خواہش کہن کے بیٹھے ہیں ماں بھی خفا ہوئے گی لیکن اس مالک کے اس حقیقی مالک کے اسی پیش کرنے اور شرم نہیں محسوس کرنے ہیں تے پھر ثابت ہویا نا کہ وہ ماں تے پیو کو بھی اتے ہوئے تے اتنے کریم دا دروازہ تو چھوڑ دے میں تے پھر کدی ادھروں منگیں کدی ادھر جامیں حضرت پیران پیر دی کے تعلیم ہے ان مشائخ کی تعلیمات کیا ہیں توجہ فرمایا کہ اے بندے کون کہہ رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی سید الموحدین مدرس توحید و سنت اولیاء اللہ کا تاجدار فرمایا کہ شامی جتھے تو ٹیسے نا فضری اٹھیا ہے آجت ایس بوئے تے گیا اس کو لو منگی اس کے آجی میرے کو اپنا میرا کچھ نہیں یار تو کہ میرے سر تے چڑھے آگے جا اس کو جا جی اچھا جی فلانے کو جاواں گے فلانے کو جاواں سارے دروازے جسے لے چھان رہنا ہے نا بندہ تے نا امید ہو بننا ہے ہر بوا اسو جواب دے دیندہ ہے تے پھر اصلی داتا اور اصلی مالک دے دروازے تے چڑھے غوث پاک فرمایا اے تکو اے پیران دا پیر ہے تے جیڑا پیرانہ پیر ہوئے اس دی تعلیم تکو او تعلیمہ دی بھی پیر ہے اے عجیب دنیا ہوندی ہے اے کچھ لوگ ہوندے نا پیران بیچی میں نہیں آنا سارے لیکن جڑے کچھ پکھنڈ بنا کرنے اس نو پیشہ بنا کے پیسے کمانے دا ایک ذریعہ بنا دینے اس مقدس پیشہ صوفیاء دا کام ہے صوفیاء دا مقام ہے لیکن اس نو دکانداری دے طور تے جڑے استعمال کر دیں او کہن دیں اس بوئے تے نہ جائیو ساڑھے کو لاؤ اسی تو آڑیاں چولیاں پرانگے دیکھو میں گل کہہ رہے ہیں میں ایک خانقاہ دا آدمی ہاں بے شک میں پیر میر علی شاہ دا پڑپوتا ہاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آقا نالیہ گل رشید حضور سید پیر میر علی شاہ صاحب کہ میں اے کہندے نا جی اپنیاں دکاناں نو اے تباہ کرنے والی گل ہے جڑی میں کر رہا بے شک کہ لوگ ساڑھے دار دوڑن تے اسی اگوں کچھ اور پڑھن لگ پئیے اس دور وچ کہندے اے پیر پاگل ہے میرے متعلق کہندے نے پاگل آدمی
ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਪਾਗਲ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਦੂਏ ਨੂੰ। बेशक 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 है जी, मैं पागल नहीं आख्या, मैं आख्या पागल। तू गल नू पा। ए पागल भी के कहता है मेरी गल नू पा। बात कहता है कुछ ऐसी के ना समझे कोई, बात कहता है कुछ ऐसी के न समझे कोई, ये भी एक गौर तलब रंग है दीवाने का। ओ पागल भी ये जी गल करता है कि तुझे सोचने तो मजबूर करना है गल के कही। समझ आई? ते पागल नू पागल ना समझो, पागल उसकी गल नू पा। ते मैं पागल ही सही लेकिन मेरी गल नू पा। हैं जी? ते जी गल मैं कर रहा गौर कर। ये कहते दुकान खत्म होती है क्योंकि लोग आंदे न होर समझ के जनाब इथों मिलेगा, ये कहते नहीं ओ बूए उठे जाओ। ये नसीरुद्दीन अजीब आदमी है कि ये होर बुआ भेज देंदा है। मैं नसीरुद्दीन आ ना ते मेरा पीर नसीरुद्दीन चिरागे दिल भी है। मैनू उसकी तालीम मिली है। मेरी रुबाई यही कि बाचरख रसीदस्त दमागे दहली पुरशुद जे शराबे अयागे दहली मन बंदे हजरते नसीरुद्दीनम अफरोख्ता पीर मन चरागे दहली। या रसूल अल्लाह। ते सानू के तालीम मिली है? मैं भी सारी जिंदगी पहले पीरी करने रहे हैं। पीर ना कहना कि होना है बुढ़ा, पीर मैंने जवान ने मुकाबले पीर होना है। खुदा का शुक्र जमाने की कदरदानी है। शेर मेरी गजल तो थोड़े नाल सारिया गल्लां चलदियां। खुदा का शुक्र वो पीरी केड़ी गल है? ये ते इतने आते सानू पीर कहंदे लोग। क्यों? खुदा का शुक्र जमाने की कदरदानी है। जवान भी ना हुए थे कि पीर कहलाए। असी ते जवान भी ना होया तो सानू लोग पीर कहे। पीर मैंने बुढ़ा होंदा है। समझ आई? ए ओ लोग घबरांदे ने जिन्हां दियां दुकानदारियां दुकानां नवीं नवीं पईयां होण। साडियां दुकानां 1400 साल ते चल रहीआं ने। इमाम हसन चलाइए, इमाम हसन तो चल के और गौस पाक दे हवाले नाल अज तक चल रही है ते सौदा खरे ते चल रही है। सिबते नपरू हैं आबरूए दार है नपरू माजाग नजर कौसे नपरू पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह माजाग नजर कौसे नपरू पढ़ो मैयत बनना ना पता नहीं होना कब्रां च की होसी। नवा नवा बंदा जे एक तो चुप है, फिर अमजदनी जबान पे आना है। मैयत जा रहा है ना खामोश। कई ने मुंह छुपाए होने, कफन उत्ते पिया होना। उसको पूछो तू कफन क्यों मुंह ते पाया है? वो आना कफन में क्यों न जाऊं, लहद में क्यों न जाऊं, मुंह छुपाए भरी महफिल से उठवाया गया हूं। ते कईयां
پلہ پایا انہیں تے او اے آہنے انہیں کہ آہنے میت کہ آہنے امجد نہیں زبانے مالک ضائع فرما نہ سرفروشی کو میری ضائع فرما نہ سرفروشی کو میری مٹی میں ملا نہ گرم جوشی کو میری آیا ہوں کفن پہن کے اے رب غفور دھبا نہ لگے سفید پوشی کو میری ضائع فرما نہ سرفروشی کو میری مٹی میں ملا نہ گرم جوشی کو میری آیا ہوں کفن پہن کے اے رب غفور دھبا نہ لگے سفید پوشی کو میری ہون لاج رکھی تے میں کہ آنا اے تا امجد آکھیا تے پہلے حفیظ جلندری آکھیا تے میں کہ آکھیا میتا میں کہ آنا مگر میں اے اپنے میتا آنا جڑے مصطفیٰ نے غلام ہونا سمجھ آئی نا انہاں میں آنا ہونا کہ احوال انہی سے جا کہنا احوال انہی سے جا کہنا سنتا ہے خدا ان کا کہنا احوال انہی اے میت جا رہے ہیں ایک کملی والی دی بارگاہ وچ اپنے گناہوان عرض کری کہ میں بہت گناہ رہا جڑی حال بھی تیرا ہے نا حضور رو عرض کری کیونکہ سرکار نے قبر چاہنا ہے یہ موقع ہی میں کیا کیا یہ موقع ہی سرکار آ رہے ہیں اور ساری عمر جس دے چہرے ویکھنی تمنا کر رہے ہیں آ جا رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی ماشاءاللہ سمجھ آئی اے اور موقع ہی اتھے عرض کر اتھے آپ اگے عرض کر کہ احوال انہی سے جا کہنا سنتا ہے خدا ان کا کہنا مکی مدنی کا کیا کہنا مکی مدنی کا کیا کہنا پڑھو لا الہ الا اللہ مکی مدنی کا کیا کہنا پڑھو لا الہ اسی فکرہ میں آگیا سنتا ہے خدا ان کا کہنا وہ تو فرمانا ہے اجیب دعوت دائے داد آنے جس ویلے منگنے والا میں کو منگے میں دینا جواب دینا میاں تے میں آکھیا سنتا ہے خدا ان کا کہنا وہ تو آنا میں سارے نہیں سننا بظاہر اس آیت میں خلاف ہے لیکن میں تو دساں کہ کملی والے نے منگنے تے تیرے میرے منگنے زمین آسمان دا فرق ہے اس فرق نو سمجھ ایک فرق ہے بہت جس طرح تو امتی ہے تے تیرا نبی ہے تیرا مقتدا ہے اور پیغمبر آخر الزمان ہے جتنا تیرے امتی اور نبی آخر الزمان ہونے چ فرق ہے نا اتنا ہی اس دے منگنے تے تیرے منگنے چ فرق ہے اتنا ہی تیرے تے اس دے علم چ فرق ہے اتنا ہی تیرے تے اس دے علم چ فرق ہے تیریاں صفتاں کتھے تے او کتھے گستاخ اکھیں کتھے جا رہی نعرہ رسالت نعرہ رسالت آستان عالیہ گل نشری جناب پیر سید میر علی چاسا وہ کیا کہ پہلے تو اپنی شکل تے تک تو کہندا ہے کہ میں بھی انسان ہوں تے وہ بھی انسان ہے
تیرے تے اس تے اطلاق انسان دا آندا ہے تے تو اس بھلیکھے اس نو اپنے جے سمجھ لیں. یہ بڑا بھلیکھا ہے. اس بھلیکھے نو دور کر. پہلے منہ پیدا کر اس دے اندر درگاہ میں داخل ہونے سے تیری شکل ہی نہیں. یہ کہہ کر اس نے آئینہ لگایا روزن تر میں کہ اپنا منہ تو دیکھیں میری صورت دیکھنے والے. کملی والے دا منہ ویکھنے واسطے صدیق اکبر دی اکھ آن, فاروق اعظم دا احساس آن, علی المرتضی اور عثمان غنی دا عرفان آن, تا تو چہرہ مصطفیٰ میں دیکھ سکنا ہے. اس فرق نو سمجھ. فرق تیرے اپنے وجود وچ. بولو سمجھاواں. یہ جڑے کہندے کوئی فرق نہیں, یہ کوئی کہنے سمجھاواں ذرا. اے جڑے کہندے کوئی فرق نہیں, اے سجا ہاتھ ہے کہ نہیں, اے کھبا ہاتھ ہے کہ نہیں, ایس دا کی کام ہے تے ایس دا کی کام ہے تانوں پتہ ہے نا. سجے ہاتھ دا کام کی ہے تانوں پتہ ہے کہ نہیں, تے کھبے ہاتھ دے کیڑے کیڑے کام ہیں تانوں پتہ ہے. فرق ہے کہ نہیں؟ تیرے اپنے وجود وچ فرق ہے. اکھ دا وال, پلک دا وال, سر دے وال اور بدن ہے, دوئے وال ہوندے ہیں کہ نہیں؟ فرق ہے کہ نہیں؟ اے بھی وال ہے. اس نو کدے تساں نائی آگے بیٹھے ہو کہ ساڈی پلک دا وال کپ کینچی نال, تے وال تا وہ بھی گئے. یہ بھی کہہ سکتا ہے, لیکن کدے کو پلک دی اکھ تے عاشق ہویا زلف. اے زلف ہے. الصبح بدا من طلعتے ہی, الصبح بدا من طلعتے ہی, واللیل تجا من وفرتے ہی, واللیل تجا من وفرتے ہی, الصبح بدا من طلعتے ہی, الصبح بدا من طلعتے ہی. او صبح, او چہرہ جس کے چہرے کو دیکھ کر صبح طلوع ہوتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, شان رسالت, شان رسالت, نبی نصیر الدین صاحب. اور جس کی زلف کی تاریکی کو دیکھ کر شام اپنا سفر جاری کرتی ہے, اور یہ کہتی ہے کہ قافلے دل کے سرے شام لٹے جاتے ہیں, تیری زلفوں نے یہ اندھیر مچا رکھا. نصیر الدین صاحب نصیر, آستان عالیہ گل نشیر, کس طالب ہے. میں اس چہرے اور اس زلف کی بات کر رہا ہوں جس کے متعلق میرے دادا نے کہا کالی زلف تے اکھ مستانی ہے. مخمور اکھیں مت بھریاں. یہ میں اس کالی زلف کی بات کر رہا ہوں اور اس مستانی آنکھ کی بات کر رہا ہوں. تو الصبح بدا من طلعتے, یہ وہ چہرہ ہے اور یہ وہ زلف ہے. زلف تو نے بھی رکھی ہے, مگر اس زلف کی کیا بات, اس زلف کا مقام کیا, اس کا ٹھکانہ, اس کا بہت اونچا مقام ہے. اور کھلنا, اس زلف کی بات کرتے ہو, کھلنا غضب ہوا تیری زلف دراز کا, کھلنا غضب ہوا تیری زلف دراز کا. ارے پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی.
فرمایا جناب میرے تے انہاں چ کوئی فرق نہیں، اے تیرے آپے بچ فرق ہے، بے شک بے شک اس فرق نو سمجھ آئی؟ اللہ تینو تے مینو سمجھ دے وے اے فرق میں تینو دسے نا، اے سجا ہاتھ اے تکو اے کتنا کپڑا سونا پایا ہے، اس نو میں اے ہی پایا ہے، ایک کھبا ہاتھ ہے، اس دا کام بھی میں جاندا جڑے جڑے کام تے اس دی ڈیوٹی ہے، اس دی ڈیوٹی ہے، اس دا بڑا مقام ہے، میں ہاتھ ملا دا بیعت کرداں واہ 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 بے شک سبحان اللہ ایک کئیاں بیعت تے گل آ گئی، کئیاں گلاں کر دین بیعت اے بیعت ہے، اور اے بھی میں تانوں دساں کہ مینوں بیعت دی اجازت میرے دادے اور شیخ حضرت بابو جی نے دیتی ہے، اے جڑی مختلف گلاں کر دین نا کہ اس نو اجازت نہیں، مینوں اجازت ہے تے تہاڈی اجازت دے متعلق بہتری ہے کہ میں چپ ہی رہواں پھر ہاں تانوں تے اے نہیں پتا کہ بیعت وچ پڑھی دا کی تسی ایتھے بہ کے مینوں ترجمہ دس دیو پڑھ دے کی ہو بیعت اے ساتھ نال مصافحہ اے ساتھ نال سمجھ آئی تے پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ ایسا بھی دل کردا ہے اٹھنے تے پر تم حکم ہے نہ تو ایتھے ہی رہ بے شک شوق اس دا بھی ہوندا ہے کہ میں برابر ہے تک نا قد برابر ہے قد برابر کڑی بھی تینوں پوا دیتی ہے او میں کیا کڑی بھی تینوں پوا دیتی ہے خون تیرا ایس دا بھی ہو آئی ہے تے ایس دا بھی ہو آئی انج سرکل کر کے آندہ ہے ادھرو چلدا ہے تے ادھرو پھر کے پھر آندہ ہے سرکل بھی ایک ہے کار ایک ہے وجود ایک ہے خاندان ایک ہے قد ایک ہے تے ایک کے ساتھ شکل ایک ہے لیکن ایس دے وچ جڑیاں سجے وچ لکیراں نا اے تیرے چ نہیں ایس دے وچ مستقبل نظر آندا ہے تے ایس وچ ماضی دے نقوش دھندلے نظر آندے ایس وچ اینو کوئی نہیں دیکھتا اینو دیکھتے تے موسیٰ علیہ السلام بھی ایس ہاتھ نو کٹ دے سن تو اپنا ثبوت دے تینوں کٹے کٹیا نے اوے اے سجا ہاتھ ہے نا تے سجے ہاتھ تے موسیٰ دے معجزات دا ظہور ہویا ایس ہاتھ تے اے بھی ہاتھ دے فرمایا نہیں ایسا سمجھ آئی تے بڑا مقام ہے بڑا شرف ہے پھر نماز وچ توں پھر تلے تے اے پھر ہوتے اے فرق میں دس رہا تو انہوں جڑے کہ اندر فرق کوئی نہیں پھر تو تلے تے اے ہوتے ہون بول تے تینوں پھر بھی اس نے قابو ہی کیتا ہے اتنے شرف کپڑے پا لینے نال تو اس دے برابر نہیں ہو سکتا خاندان دا ایک گھر دے وچ پیدا ہو کے تو ایس دی برابری نہیں کر سکتا گھر تیرا ضرور ایک ہے پر مقدر ہوئے اوہی گھر سی اس گھر وچ ابو لہب پیدا ہویا اسی گھر وچ محمد عربی پیدا ہویا سمجھ آئی نا تے اے فرق ہے ہلے اور بڑے فرق ہونا پہلے تسی اینا نو ہی عظم کرو جڑے میں دسے اے عظم کر لو تو بڑی گل ہے اتنے فرقہ نے باوجود تو کہویں جناب ہے قمیض ایک پا لئیو یار میں تینوں اتنا کوئی شرف دیتا ہے
ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਕਮੀਜ਼ ਉਹੀ ਕੱਪੜਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ਼ਰਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਲਕ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੇਰੇ ਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਚਲੋ ਤੂੰ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਘੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਗੂਠੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਖੁਦ ਸ਼ਰਫ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਸ਼ਰਫ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਰਕ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੁਕਾਣੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੁਸਾਫਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, अंगूठी भी तो मैनू पवा देती 10,000 दी, आप खाली हैं। कड़ी भी तो पवा देती, शरफ भी हो है, कद भी बराबर है, सारी गल है, जिस्म एक के, घर एक के, खून एक के, खानदान एक के, हर चीज एक के। लेकिन शरफ जड़ा है, तेरा जड़ा मकाम है, उस दे नाल मैं मुकाबला फिर भी नहीं कर सकता। इस दी की वजह है? उस दा जवाब सज्जा हथ की देंदा है कि ये मालिक दा फैसला है। मेरे विच सज्जा होने की कोई एहलियत नहीं सी कि मैनू उसने सज्जा बना दिता है। मैं कोई अल्लाह दा काम कीता, मैं कोई कणक कपी है, बड़ा काम किया है, खिदमत की। मालिक है ज़ालिका फज़लुल्लाह है युती है मन यशा, जिसनू चाहे वो फजल कर छोड़े। मैनू फजल नाल नवाज देता, ते फजल ता मैं नहीं होवे बगैर मेहनत दे अता करना। तुसी जितने बैठे हो तुहानू अखियां किसी मेहनत नाल ने बदले मिलियां? बोलो, तुसा कोई अल्लाह दी खिदमत की जमने तो पहले? जमने तो पहले तुसी तुहाडा वजूद ही नहीं है। हल अता अलल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, शै मज़कूर ही नहीं है, ही नहीं, इसका वजूद ही नहीं है। ते तुसां केड़ा माज़ अपने फजल नाल जो कुछ तुहानू ते मैनू अता कीता, समझ आई? ते तुहाडे ते फजल है, इस वजूद ते फजल है, ते इस सज्जे हाथ ते फजल है। इसनू खब्बा हाथ अगर इनकार करे ते इसदी बदकिस्मती दे समझो दिन आए ने। बेशक बेशक इसदा दिमाग फिर गया, बेशक बेशक कि किसी वेले ए सज्जे दे भुलेखे किसी नू हाथ मिलाने वास्ते खब्बा आगे कर वेखे ते चंद मुंह ते आसी। बेशक बेशक। फिर मैं दोहराना कि अगर खब्बा आखे जनाब के मैं शरफ है तेरे नाल आ, तो यार किधरे है गल है, ते तू जरा पीछे हो जा। कहता हाँ चल मैं बड़ा जो है जी, शरफ वाला आदमी जरा फिर पीछे हट जाता है। लोग आदमी जो है ना बहुत पुछ पुछ करे, उदू कहता चल तू अगे हो। ਉਹ ਮੁਤਮੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਿਟਣਾ ਪਾਇਆ 24 ਘੰਟੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਈ ਪਵਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਰਫ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੱਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਭਰਾ ਵੀ ਆ, ਇੰਜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਲ ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਰੋਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਅੱਗ ਮਿਲ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ। ਇੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਉਸ ਇੱਥੋਂ ਸੱਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੂੰ समझ आई? मेरी मौजूदगी तू, ये गल नहीं। असी हले जीने जागने, असी शल नहीं होए। साडा वजूद मुक बंजे ते फिर वजूद दा एक तकाजा है, चल तू ही अगे हो, तू ही नवाला मुंह च पा ले, फिर मैं अपनी ड्यूटी तेनू देसा। लेकिन मेरी मौजूदगी च मेरे मातहत हो के चल,
مینوں شرف والا سمجھ، مینوں بڑا سمجھ. کیا بات سبحان اللہ. صرف ایک جسم وچ ہونے نال کچھ نہیں ہوندا. ایک گھر دے وچ ابو لہب بھی پیدا ہویا اسی خاندان وچ، اسی دادے دا پتر ہے، اسی دادے دا پتر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعرہ رسالت، لیکن کہ آکسو کہ کوئی خون وچ فرق ہے نہ، خون ہوئی ہے عبد المطلب دا خون ہے جڑا محمد عربی دے رگو پے وچ گردش کر رہا ہے، جڑا ابو لہب تے ابو جہل دے وچ گردش کر رہا ہے، خون ایک ہی ہے. لیکن عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں، عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے، ظرف کے فرق سے. ظرف نہ فرق ہے، مظروف ہوئی ہوئے ظرف ہو رہے. سمجھ آئی؟ ظرف اتھے محمد عربی دا تے او نور ہے. بے شک بے شک او اللہ دی نعمت جڑی محمد عربی دے ظرف چاہیے او نور ہو گئی. اے میں ایویں عقیدت نہیں کر رہا بیان، بے شک ایویں عقیدت نہیں، محمد عربی نال عقیدت نہیں بیان کر رہا. بولو حضور دا پیشاب مبارک وچ خوشبو آندی سی کہ نہیں؟ بولو اے جڑا کہندا ہے کہ تیرے تے میرے چ فرق نہیں، آپ دے پاخانہ مبارک جو خوشبو آندی سی کہ نہیں؟ آپ پاخانہ مبارک فرما کے جسے لٹنے سن، حضرت ابو ہریرہ فرمانن کہ کستوری تو بہتر اتھو خوشبو بانی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان رسالت زندہ باد، شان رسالت، شان رسالت. جناب پیر سید نصیر الدین میں صرف عقیدت نہیں بیان، عقیدت بھی بیان کراں تے میرا حق ہے. سمجھ آئی؟ کیونکہ یؤمنون بالغیب ہے، اسی ایمان غیب تے آنے والے ہیں تے ایمان غیب تے آنا عقیدت ہی ہونی. اللہ ویکھیا تساں؟ بولو کیوں سجدہ کرنے ہو؟ اللہ تساں نظر آنا ہے؟ بولو اللہ نظر ویکھیا نہیں کدے؟ غیب تے ایمان آندا نہیں. کسی گل تے اعتبار کیتا نہیں؟ محمد دی گل تے اعتبار کیتا نہیں؟ اعتبار اس لیے گلاں تے کرو تے شرف ہو رہا دیو. اے نمک حرامی ہے کہ نہیں؟ اللہ تساں نظر آیا جی سجدہ دینے ہوتے پھر اٹھ کھلے ہو، کہتے پھر سجدہ دینے ہوتے پھر اٹھنے ہو. کہ کیوں جی بس اللہ کے بارگاہ میں وہ اللہ کو نظر آتا ہے؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ کو تم سجدہ دے رہے ہو؟ تے جد تسی اللہ نظر نہیں آنا تے سجدے دے رہے ہو. سمجھائی نے؟ اللہ نظر نہیں آنا تے سجدے دے رہے ہو تے تو انو کوئی کچھ نہیں کہندا. تے کملی والا نہیں نظر آنا اسی طرح کھلو جایا کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ گولڈن شریف. سمجھ آئی؟ صلاۃ و سلام ہوئے تے کملی والے واسطے کھلو ونجیا کرو پاویں نظر نہیں آندا. سمجھ آئی نا؟ اس دا وجود اپنا ہونا کائنات جو ختم نہیں ہویا، وجود چھپ گیا. کوئی کہ کیسی ہے سورج جڑا ڈوب جاندہ ہے مک جاندہ ہے؟ ادھر ڈوبے ادھر نکلے. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں. اس سورج دی اتنی شان ہے کہ ڈوب گیا تے بڑا پاگل ہی ہو سی نہ جائے کیسی جی سورج صاحب ختم ہو گئے جی ہوں رات ہی رات ہے. تے فضری جس لئے پھر سیر کٹ سی اے پھر آکھیاں مال کے مارا تو آ گیا.
وہ ڈبیا تے انج ہے جس طرح تو دانا ہی نہیں انیرے پا کے گیا اس آخیا میں جتھوں چلا گیا انیرے ہی پانا ہونا انیرا سورج جڑا ہے نا وہ آخیا میں جتھوں چلا جاواں انیرا ہی پی جانا ہے سمجھ آئی نا لیکن میں اپنی نشانی چھوڑنا ڈبنے ویلے بھی سرخی جیڑی ہے نا وہ چھوڑنا ہونا اے سورج مڑ کے آ جاندہ ہے سورج نہیں ڈبدا تے کملی والا ڈب گیا بڑے افسوس دی گل ہے بڑے افسوس دی گل ہے جیڑا سورج نو واپس لے آ سکتا ہے وہ ڈب گیا جڑے ڈبدے سورج نو ایج پھڑ کے لے تو آنا میرے تو فرق نہیں تو ذرا کاٹ کے دس کیا کیا نہیں سورج آکھیا میں ڈبدا ضرور ہاں لیکن ڈبدا پولے 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 ایک دم انیرے وچ سٹ کے نہیں جاندا مخلوق نو اپنے ٹھکانے بڑھا کے نو میں آستے آستے ڈبدا پھر کتنی دیر تک میں سرخی بھی چھوڑنا اپنے ڈبڑے دی نشانی کملی والا دنیا تو تشریف لے گیا ظاہری طور پہ لیکن خون حسین دی شفق چھوڑ گیا آفتاب رسالت ڈوبا عارضی طور پر لیکن خون حسین کی شفق چھوڑ کر گیا اور کیا ہے اور کیا کہا کہ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا اے شفق اے نشانی ہے سورج دی اے صحابہ کرام اے اہل بیت عظام اے اولیاء اللہ اے شفق انو سورج دی سمجھ آئی اس شفق کو لوں ہدایت حاصل کرو اے نشانی ہے او بلے شاہ دے پڑوسیوں او تو اڈے جا کوئی خوش نصیب ہے اے قصور نہ لیے اے تو اڈا قصور ہے کہ قصور اچ نہ جاؤ لیکن قصور تو اڈے کو اس بھی شفق دا ذکر کیتا ہے تکو نہ میں آکھیا میں 15 منٹ بولاں گا بس یادش بخیر جب وہ تصور میں آ گیا شعر و شباب و حسن کا دریا بہا گیا جب عشق اپنے مرکز اصلی پہ آ گیا خود بن گیا حسین زمانے پہ چھا گیا اتنا تو ہے کمال میرے شعر میں جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جناب نصیر الدین صاحب نصیر اے بھلے شاہ میں کہا نا کہ میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا شفق چھوڑنا ہے نا بے شک تے بھلے شاہ بھی فرمایا کہ اڑیو چھپ گیا سورج پیچھے رہ گئی یا لالی اڑیو چھپ گیا سورج پیچھے رہ گئی یا لالی میں تن من واراں جے شو دے وے وکھالی میں
तन मन वारा। मैं मौसीकी नाल ज़ौक़ भी रखना। ये मैं अपने मन को ठंडा कर रहा हूं। मैं इस जाली पीरी का कायल नहीं हूं, मेरा दिल पीर है। हम अपने यार को मनाते हैं, तेरे इश्क नचाया करती थैया थैया। ये झूठी पीरियां ए मैंने जो बेच पई हैं। बेशक बतवाफे चश्मे कमी जनत कदहे जुनू दिले तंगे माँ के हजार मैं कदमी दवत बरकाबे गर्दिश नारे रिसालत, नारे रिसालत, जनाबी नसीरुद्दीन साहब नसीर। माशाल्लाह माशाल्लाह जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मिर्जा बेदल ने क्या कहा था कि बखयाले चश्मे कमी जनत कदहे जुनू दिले तंगे माँ। किसनी अख ना ख्याल करके जुनून नहीं असा नहीं दिल जड़ा है ये शराब पीना पे, किस ना ख्याल करना पे कि शराब नाल मस्त हो रहा है। ये किसका ख्याल है कि हजार मैं कदमी दवत बरकाबे गर्दिशे रंगे कि साडी नशे दे आलम में जड़ा रंग उत्ते तले हो रहा है ना, इस दिया रकाबना नाल हजारों मैं कदे दौड़ रहे हैं। ते मैं जड़ियां गल्लां कर रहा इस नाल कईयां खानकावां ते पीरियां दौड़ रही ने। चूड़ियां वालियो आज मैं ज़ौक़ नाल बोलिया, तुहाडा ज़ौक़ वेख के। ते मैं हुण मुक्तियां गल्लां करां कि तुहाडे ज़ौक़ तू बड़ा खुश मैं होया, बहुत माशाअल्लाह। मैनू उम्मीद नहीं सी, लेकिन मेरी उम्मीद तू ज्यादा तुसी बाज़ौक़ निकले। मैं बड़े बड़े मजमे वेखे, बड़े बड़े दुनिया अमरीका नार्वे लंदन बड़े बड़े दुनिया शहरां फिरिया मैं, लेकिन गल नू समझना गल नू पाना ते ए मैं याद रखियो। ए दस रहा तुहानू कि बड़े बड़े खतीब आउणगे, बड़े बड़े जादू बयान आउणगे, लेकिन जेड़े अंदाज नाल चलेपन नाल मैं गल्लां तुहानू कर गया ना, आस्ताना आलिया मेरिया गोलरा शरीफ, आस्ताना आलिया मेरिया गोलरा शरीफ। ते जिथे जिस खिताबत चलापन ना होवे ना, दीवानगी ना होवे ना, सारी फरजानगी होवे, ओ कुछ भी नहीं होना। बेशक बेशक मैं ना मैनू खिताबत ते नाज है, ना दावा है, ना इल्म दा दावा है, ना नाज है, कुछ भी नहीं है मैं, लेकिन उसका करम है। बेशक सुभान अल्लाह। के बुल्ले शाह आख्या, बुल्ले शौदी सेज नियारी नी मैं तारन हारे तारी है। नी ना लफ्ज लैक औरतां बोलियां ते नी दा लफ्ज बोलियां, नी इंज गल है। बुल्ले शाह नू वेख्या ने ए अदब पंजाबी दा एक ताज सिर है। बुल्ले शाह ठीक है कि नी मैं तारन हारे तारी, ए जितनियां खेडा मेरियां तू वेख रही है ना मेरी सैलिए, नी मैं तारन हारे तारी, ए तारने वाले की मैं तरी आई हां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गाज़िया।
समझ आई? जिंदाबाद ए नी मैं तारन हारे तारी, ए मैं तारने वाले दा तरियाया, ए मैं अपने शेख ते अपने दादे बाबू जी दा तरियाया। अज मैं भी सिर्फ अंग्रेजी पढ़ी होया ते तुहानू मैं यही दसाया। हट्टियां ते सुड माइया, आई नो एवरीथिंग यू वेरी गुड माइया। समझ आई ना? एक मैं माइया बनाया सी, इतनी अंग्रेजी जानदा सी ते मैनू उन्हां दे कुरान और सुन्नत सिखाया, फारसी अरबी सिखाई, सूफिया दा कलाम सुनाया ते अज मैं तुहानू दस रहा। नी मैं तारन हारे तारी ते मैनू उस तारिया। समझ आई ना? जिस मेरे मुखालफा नू डोबिया ना उसने मैनू उतारिया। कोई शह डुबदी है ते कुछ तरदी है, कश्ती अद्धी डुबदी है ते दूए नू तारदी है। समझ आई? ते ए मालिक दी मर्जी है, इस फैसले होते राजी रहना चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। समझ आई ना? ते खतीब और भी आसन, पीर भी और आउणगे, गोला शरीफ दे साहबजादे भी आउणगे, पीर भी आउणगे, लेकिन जो इस फकीर ने बयान कर दिता है, कोई पिंड विच लैवे ते दसे माऊ दा पुत्तर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आपकी नसीरुद्दीन साहब नसीर, पीर सैयद नसीरुद्दीन साहब नसीर, नजर हाथ चुमाना, नजराने जो बेच पाने, बैतां कर लेनियां, ए पीरियां नहीं। लंगर गौस पाक का गोले शरीफ में दाल रोटी नहीं है, ये लंगर है जो नसीरुद्दीन आपको आज खिला रहा है। पीर मेर शाह का ये लंगर है जो मैं आपको पेश कर रहा हूं। वो लंगर तो आप दाल रोटी घर भी खाते हैं, तुसी इतना सफर तय करके गोले शरीफ दाल खाने वास्ते बननी हो, लंगर खाने वास्ते, नजराने देने वास्ते, हाथ चुमने वास्ते की तुहानू मिलदा है? मैं तुहानू ओ चीज तुहाडे घर टुर के आउण देवना है। साहब नसीर, पीर नसीरुद्दीन साहब नसीर। समझ आई? इत्थे मैं टुर के आया तुहानू खिलाने वास्ते लंगर। ए लंगर ने सूफिया दा और ए प्राप्तियां ते जायदादां ते मोटरां कारां ते जाहो हशम एक कोई शय नहीं। अल्लाह ने मैनू भी नवाजिया है, ये गल नहीं, लेकिन ये कि मैं इन्हों समझदा कुछ भी नहीं है। मैं अगर मिट्टी ते बैठा हुआ तो फिर भी नसीरुद्दीन आ। समझ आई? मैनू तुसी मिट्टी ते बिठा दियो, बने ते बिठा दियो, मैं तुहाडे नाल बैवांगा। समझ आई? और हाशा व कल्ला उस मालिक दी कसम उठा के कहना कि मैनू कोई शर्म नहीं आएगी। गरीबां दियां चुगियां विच बहना मेरा काम है। क्यों? कि मैंने तालीम भी वही हासिल किया जो फकीर नहीं हूं, लेकिन फकीरों का दर्स हासिल किया। समझ आई? ते ए लंगर है जेड़ा सूफिया दा लंगर है, पीर मेहर अली शाह दा लंगर है। तुसी ए लंगर खाने वास्ते जानते हो सूफियां कोलो। दाता साहब दा लंगर चौल नहीं, दाता साहब दा लंगर कशफुल महजूब है। जो आपने तौहीद दा दर्स देता है, जो रिसालत दा दर्स देता है, जो मकाम तज़किया नफ्स बयान किया है और जो ज़ुहद व तक़वा के मकामात बयान किए हैं, उनको समझना, उन पर अमल करना, ये उनका खासाने खुदा का लंगर है। जो आज का जवान ज़हन और हमारी नई नस्ल इन तकाज़ों को समझती है, और ये आजकल की पीरी वीरियों को वो कुछ भी नहीं समझते। जो पैगाम नहीं दे सकता, जो अपने आबाओ अजदाद का कुरान और सुन्नत का पैगाम आप तक नहीं पहुंचा सकता, मैसेज मुंतकिल नहीं कर सकता, कुरान नहीं पढ़ सकता, वो कैसा पीर है? दिलों में रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में
दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंखी से न टपका तो फिर लहू क्या है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, आस्ताना आलिया गोल्डवा शरीफ। आखिरी इख्तितामी जुमले कि मैं हजरत पीराने पीर पीर दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मवाइज और खुतबात ना तर्जमा करके आप दा अकीदा दसिया इस रिसाले में जेड़ा तुसी इत्थे लै रहे हो, इनू पढ़ो और पहुंचाओ लोगों तक। ए मैनू कहंदे ने तौहीद बयान करदा है, ए पीर हो के ते पीर के अज तू पिछे दाता साहब के बयान करदे रहे, बुल्ले शाह ने के बयान किया, साढ़े सूफिया ने और के बयान किया। ए तौहीद जड़ा है ए साडा मौजू है, सूफिया दा मौजू है, तुसां छोड़ देता है, दूसरे लोगों ने फड़ लिया है, ते इस विच साडा सूफिया दा के कसूर है। साडी अपनी बदकिस्मती है कि अल्लाह नू छोड़ दिता है। ते हुण अल्लाह दा जिक्र करो ते कईयां दे मुंह लटक जांदे हैं, समझ आई। ते ऐ तक ना जिस खतरा आया ना सिरे ते, ऐ कौम ने सिरे ते आया ना, हुण तको अल्लाह के याद करना है। हाँ, जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। एक कौन है जेड़ा इतनी इतनी तागूती ताकतां ढाना है। ये जहाज होने तक भी आ सकने, तबाह कर सकने, लेकिन नहीं, ये कोई और ताकत है जिसे सब कुछ कराया है। बेशक बेशक बेशक। और ये दसिया जालिम नू उसका अंजाम दसिया है जी, जालिम नू दसिया के तू इतना बड़ा ना बन, तेरे उत्ते मुक्तदर आला और खैरुल मुंतकिम मैं मौजूद हाँ, और तेरा अंजाम दसा की है कि बिस्तर पे पड़े तकान निकलेगी तरी, बिस्तर पे पड़े तकान निकलेगी तेरी, कुत्ते की तरह जबान निकलेगी तेरी। इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। बिस्तर पे पड़े तकान निकलेगी तेरी, कुत्ते की तरह जबान निकलेगी तेरी। खुल खुल के सितम के खेल खेले तूने, घुट घुट के बदन से जान निकलेगी तेरी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुझ भी बड़ी अनत आंदी, बड़ा जुल्म की, लेकिन तक हुण वो कौन ने, वो मौका आ गया ने। हुण जिहाद ना जज्बा पैदा करो। मुस्तफा और कमली वाले ने कलमा गो, कलमा पढ़ने वाले हो, साबित हो करो कि असी मुत्तहिद हां, एक यहूदो नसारा असनी जद विचों, और मेरी जद में है, मेरी नजरों की जद पर है मुखालिफ। कहां बचकर निकलते जा रहे हैं साडी नजरां विचों। समझ आई। ये तुसी दसो अपने फरूआत छोटे मोटे इख्तिलाफ खत्म कर दो, इत्तिहाद उम्मत पैदा करो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ए फतवे दागने छोड़ दो, जिस मसलक दे भी है वो हुजूर दी वहदत दे झंडे तले खलो जाओ। एक जबान हो के आखो कि अल्लाह बड़ा है, सब तू बड़ा है, अल्लाह अकबर, सब तू बड़ा हो। और जो चीज आसी सामने, इस्लाम दे सामने, मुसलमाना दे सामने, साडे कुरान और सुन्नत दी तालीमात और पैगामात दे सामने जिहड़ी आएगी, असी उसनू तहस नहस कर दे, सामने मिसमार कर दे। इंशाअल्लाह ये जज्बा तुहाडे च, साडे च और अहले पाकिस्तान च पैदा हो सी, और इस मुल्क विच ये आरजू के इत्थे निजाम मुस्तफा कायम होवे और जल्द अज जल्द होवे। क्यों भाई, ये मुतालबा है कि नहीं साडा? इस मुल्क विच निजाम मुस्तफा कुरान और सुन्नत दा निजाम नाफिज होवे। असी होर कोई निजाम ना कबूल कर सकते हैं और ना ये साडी कोई ख्वाहिश है। अगर कोई और निजाम इत्थे कायम होया कि असी एहतजाज करांगे और असी लड़ांगे। समझ आई। ए गैरत और हमीयत पैदा करो। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गुस्ताखा और बेअदबा दे मुकाबले च भी डट जाओ।
رسول اللہ دی عزت کرنا ساڑے ایمان دی جزو اعظم ہے، شرط سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ اساں انہاں عقائد تے کاربند اور قائم رکھے۔ ہون سارے حضرات ماشاءاللہ وقت بھی کافی گزر گیا ہے، لیکن تساں ذوق ساتھ دیتا ہے اور اتنا وقت بھی تساں بھی سنے تے میں بھی بولیا۔ اللہ انہاں اس محفلاں میں نے آکھیاں ہی گلاں تے تساں نے سنیاں گلاں اللہ تعالیٰ قبول فرماوے تے ماں بھی تے تساں بھی اپنے احکام تے چلنے کی توفیق دے۔ سارے اٹھ کے صلاۃ و سلام پڑھو۔ سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ اس محفل اور حاضرین محفل نے عقیدتاں اور محبتاں قبول فرماوے۔ یا رب العالمین، یا رب محمد و علی و زہرا، یا رب حسین و حسن و آل ابا، کز لطف برار حاجتم درد و سرا، بے منت خلق یا علی العالی۔ آمین۔ یا رب تو چنا کن کہ پریشان نشوم، محتاج برادران و خیشان نشوم، چیزے کے دہی بدہ مرا ازدر خیش، تا ازدر تو بردر ایشان نشوم۔ یا رب سے قناعتم تونگر گرداں، وز نور یقین دلم منور گرداں، روزی من سوختہ سرگرداں، بے منت مخلوق میسر گرداں۔ یا رب برسالت رسول الثقلین، وز بہر غدا کنندہ بدر و حنین، اسیان مرا دو حصہ کن در عرصات، نیمے بحسن بے بخش و نیمے بحسین۔ آمین۔ اللہ